آپ دیکھ رہے ہیں SDM نیوز، میں رضا انصاری۔ آج میں روشن گیٹ پہ موجود ہوں۔ اورنگ کے ایک اہم مقام میں آتا ہے روشن گیٹ، اور یہاں پر جمعیت علماء ہند ارشد مدنی کی ایک زیر اہتمام جو ابھی حال ہی میں انتخابات ہوئے تھے، اور جو انتخابات میں منتخب ہوئے تھے ان کا استقبالیہ جلسہ رکھا گیا تھا، اور اس استقبالیہ جلسے میں خاص کر راشٹروادی پارٹی میں حال ہی میں پرویش ہوئے الیاس کرمانی صاحب کا استقبال کیا گیا، کیونکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں سماجیات میں اور دینیات جماعتوں سے جڑ کر ایک بہت اچھا کام کرتے ہیں، اور یہی نظریے سے ان کا بھی استقبال رکھا گیا تھا۔ میرے ساتھ موجود ہے جمعیت کے ایک اہم رکن MK مصطفی خان صاحب، یہ خازن ہیں۔ سر، اس کے بارے میں آج کا پروگرام رہا، اس کی تفصیلات دیجیے۔ آج سے کچھ وقت پہلے جو ہے تو جمعیت علماء کا جو ہے مراٹھواڑہ کے انتخابات ہوئے تھے، اس میں صدارت چنی گئی تھی، خازن چنے گئے تھے، اور مسلم عوامی کمیٹی کے ہمارے الیاس کرمانی صاحب اور دیگر افراد کا جو ہے تو استقبالیہ پروگرام رکھا گیا تھا، خواجہ شرف الدین صاحب، اور یہ 4-5 لوگوں کا جو ہے استقبال رکھا گیا تھا۔ اسی تعلق سے جو ہے تو ایک چھوٹی سی میٹنگ رکھ کے استقبال کیا گیا جمعیت علماء کی جانب سے، شہر اورنگ آباد کی جانب سے۔ سر، کیونکہ ہم بھی کہنے کا ایک میٹنگ میں موجود تھے، تو مراٹھواڑے کے جو آپ کو ذمہ دار ہیں مولانا صاحب محترم نے وقف کے تعلق سے ایک بہت اہم بات کی ہے، اور تو اس بارے میں آپ کی کیا ایک بیان ہے، جو بھی بات ہے کہ غریب مسلمانوں کو بسانے کے لیے آپ کا آگے کا لائحہ عمل، تاکہ لوگوں کے بات سامنے آ سکے اور کہنے کے سیاسی لوگ بھی آپ کے ساتھ جڑ کے کام کرنے میں جڑ سکے؟ سب سے پہلی بات تو جمعیت علماء اس کام کے اوپر 1988 سے بھی پہلے سے کام کر رہی ہے۔ ہمارے جو بزرگ ہے حافظ اقبال انصاری صاحب، انہوں نے جو کہ آپ کو بتایا ہے، آپ کو اس کا بہت ہی مناسب جواب بھی دیا ہے انہوں نے۔ جمعیت علماء کو ان لوگ نے بتانا چاہیے، اور جمعیت علماء کو جس طرح سے پینل دینا چاہیے تھا ان لوگ دے نہیں پائے، صرف یہ زبانی اور کتابی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی تک کوئی ایسا بڑھ کر آئے نہیں ہے۔ اور جس دن بھی ایک جمعیت علماء کا ذمہ دار، شہری ذمہ دار ہونے کے ناطے، جب بھی اگر اس طرح کی وقف بورڈ کی زمین اگر جمعیت کو ملتی ہے تو جمعیت اپنے خرچے سے، اپنے اخراجات سے وہاں پہ غریبوں کے لیے گھر تعمیر کر کے انشاءاللہ ان کو ہدیہ کرے گی۔ سر، میں نے جو ہے تو خواجہ صاحب کا ایک بار انٹرویو کور کیا تھا، انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ اگر جمعیت علماء ہند اگر آگے بڑھتی ہے، کوئی بھی تنظیم اگر آگے بڑھتی ہے، زمین حاصل کر کے غریبوں کے لیے مکان اگر بنا کے دینا چاہتی ہے، تو میں ایک MP ہونے کی حیثیت سے اور ایک وقف بورڈ میں ممبر ہونے کی حیثیت سے ان کا بھرپور تعاون کروں گا۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اب وہ کس نے کیا کہا وہ تو مجھے نہیں معلوم ہے، پولیٹکس کی بات ہے وہ۔ بہرحال جمعیت علماء کا میں نے آپ کو ایک مناسب جواب دیا ہوں کہ جمعیت علماء ہمیشہ اچھے کام کے لیے لبیک کر کے آگے آتی ہے، اور شہری اورنگ آباد جمعیت علماء حافظ عبدالعظیم صاحب، ہمارے حافظ اقبال انصاری صاحب نے بھی آپ کو اس کا بتایا ہے کہ اگر اس طرح کی اگر جمعیت کو کہیں سے جگہ الاؤڈ ہو جاتی ہے وقف بورڈ کی جانب سے، تو جمعیت علماء انشاءاللہ وہاں پہ بہتر سے بہتر کام کر کے وہاں پہ اپنے مکانات تیار کر کے جمعیت کی طرف سے تعاون کرے گی۔ بالکل ہم سے آ کے ملے، انشاءاللہ جمعیت کو ساتھ میں لے، جمعیت ہر قدم سے شانہ بشانہ کھڑے رہ کے اپنا کام کرے گی۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے حافظ اقبال انصاری صاحب، اور یہ جمعیت کے ایک بہت اہم ذمہ دار ہے، اور ہمارا ان کی تو ایک نشست ہوئی ہے کہ جو انتخابات ہوئے ان کا استقبالیہ پروگرام ہوا، اور اس میں راشٹروادی کے کئی ذمہ دار، جس میں خواجہ شرف بھائی بھی ہیں، الیاس کرمانی صاحب ہیں، اور کئی دیگر ذمہ دار ہیں، ان کا استقبال ہوا۔ اور اس میٹنگ کے اندر خاص بات یہ رہی کہ وقف کی زمینات کو لے کر بھی ایک بہت سی چند باتیں جو تو زیر بحث آئی۔ سر، میرا سیدھا سوال یہ ہے کہ اگر وقف بورڈ سے اگر سرکار، جو بھی نواب ملک صاحب ہے، جو بھی وقف کے جتنے ممبران ہیں، یہ اگر جمعیت کو آگے بڑھ کر زمین دلاتے ہیں، ایک قانونی لڑائی لڑ کے بولو یا قانون کی جو کارگزاری ہے اسے مکمل کر کے، تو کیا جمعیت غریبوں کو گھر بنا کے دے گی؟ دیکھیے، جو سوال آپ نے کیے ہیں، اگر اس کے تھوڑا پہلے جایا جائے، 1988 سے میں اور میرے ساتھی کچھ علماء کرام اورنگ آباد شہر کی سرزمین پر اور مراٹھواڑے میں ائمہ اور مؤذنین کی تنخواہوں سے متعلق باقاعدہ کام کر رہے ہیں، اور ہم نے ائمہ کالونی بسانے کا بھی ان کے سامنے، وقف کے سامنے پرپوزل اس کے پہلے رکھ چکا ہے۔ بے شمار زمینیں ہیں اورنگ آباد میں بھی اور پورے مراٹھواڑے میں بھی، مگر اب تک جتنی سرکاریں رہی ہے، میں صاف طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وقف بورڈ سے متعلق سنجیدہ نہیں رہی ہے۔ اب جمعیت کے ساتھ ہم لوگ ہیں، جمعیت العلماء ارشد مدنی، اگر ہم اس سلسلے میں آپس میں مشورہ کر کے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ جمعیت کی وہ زمینات جو ناجائز طریقے پر
बहुत सारे नामचीन लोगों ने भी, मालदार लोगों ने भी और बड़ी बड़ी कंपनियों वालों ने भी नाजायज तौर पर हड़प कर रखी है। वो जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन, वो जमीन स्क्वायर फीट की नहीं है, वो जमीन गुंठे से भी नहीं है, वो जमीन एकड़ से भी नहीं है, बल्कि वो वक्फ बोर्ड की जमीनात किलोमीटर के अंदर है। इसका सबूत मैं आपको देता हूं। अगर ये जमीनात हमारे कब्जे में आती है और इसको जमीयत के हैंड ओवर किया जाता है तो इंशाअल्लाह जमीयतुल उलमा शहर औरंगाबाद और जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र इस सिलसिले में पूरे इलाके में जिन लोगों के पास मकान नहीं है, उलमा भी हैं, अइम्मा भी हैं और मिल्लत के भी लोग हैं, उनको बसाने का फरीज़ा इंशाअल्लाह अंजाम देगी। इस तरह से आपने हाफिज इकबाल अंसारी साहब को बात को सुना और हमारा आने का एक ही मकसद था कि खैर इस्तकबालिया प्रोग्राम तो होते ही हैं और होते रहते हैं, लेकिन इस मीटिंग में एक बहुत ही अहम बात निकल कर आई है कि मराठवाड़े में और महाराष्ट्र में जितनी वक्फ की ज़मीनात है तो जमीयत उलमा हिंद ने एक तरह से खुला ऐलान कर दिया है कि हुकूमत महाराष्ट्र और खासकर नवाब मलिक साहब, आप मिनिस्टर हैं और तमाम वक्फ के मेंबरान बोर्ड जो इस वक्त मौजूद है, उनसे हमारी दर्दमंद अपील है कि देखिए जमीयत उलमा हिंद अपने तरफ से, अपने तवस्सुत से, ज़कात से, खैरात से, इमदाद से, अतियात से गरीबों को घर बना के देने का ऐलान कर रही है और आगे बढ़ रही है। तो क्या आप इतनी ताकत नहीं रखते कि ज़मीन दिला दे, जबकि वो ज़मीन खालिसन मुसलमानों की है? तो समझ में नहीं आता कि ये गैरों के पास कैसी जा रही है। तो कहने के आप भी अपने दिल पे हाथ रखिए। अब बहुत हो चुका, बहुत बर्बादियां हो चुकी, बहुत उजड़ गया है मामला। तो आप जो बचा कुचा मामला है तो जमीयत के जिम्मेदारों से रब्ता कीजिए, मिलिए। ये कौम का मसला, ये सियासत का मसला नहीं है। तो उम्मीद है आप थोड़े में बहुत कुछ समझेंगे और गरीबों के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना फर्ज अदा कर सकते हैं, अदा करने की आप कोशिश करेंगे। वक्त वहां पर गया, आर पाटिल उस वक्त मिनिस्टर थे, वजीर दाखिला थे महाराष्ट्र के। जब हम पहुंचे उनके पास 1.5 घंटे तक मुसलसल हमारे सवाल व जवाब बंद कमरे में रहे। उस वक्त एक खातून 35 से 40 बरस की उम्र की खातून होगी, वो आर पाटिल के दरवाजे के मुस्लिम खातून बुरखे के अंदर, उसके साथ में उसके शौहर और एक आंखों से माजूर बच्चा। हम जब बाहर निकले उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हमारा फर्स्ट ईयर का MBBS का बच्चा जो है ना, बम ब्लास्ट के केस के अंदर उसको गिरफ्तार किया गया, उठाया गया। करने के बाद पूरे मुल्क गिर सतह पर एक माहौल तैयार हो गया जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का, और फिर वहां से सिलसिला जारी हो गया। और आप देख रहे हैं कि उसके अंदर जमीयत को बहुत ज्यादा कामयाबी मिली। अब आने वाले वक्त में हमारे मराठवाड़ा के अंदर एक इनकलाबी जहन रखते हुए जनाब हाफिज अब्दुल अजीम साहब ने एक कदम उठाया था। किसी वजह से कोरोना के हालात जो पैदा हुए उसमें वो प्रोग्राम थोड़ा आगे बढ़ा। हमने यहीं बैठकर कुछ चीजों के ताल्लुक से तबादले ख्याल किया था कि हमारे पास वक्फ बोर्ड ये बहुत मजबूत इदारा है और इसके अंदर मुसलमानों का बहुत भला हो सकता है अगर हम थोड़ी सी तवज्जो उसके अंदर अगर देंगे। और खास तौर से मैं इलियास किरमानी साहब से गुजारिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें कि ये जो वक्फ बोर्ड के अरकान हैं और वक्फ बोर्ड के जो इस वक्त जिम्मेदार और उसके जो चांसलर या सदर बने हुए हैं, ये 3 पार्टियों की सरकार इस वक्त चल रही है। अब हमारा ये जो शहर है औरंगाबाद, ये जो है मराठवाड़ा का कैपिटल है और यहाँ पर जो तहजीब और तमद्दुन है ये वाकईतन तमाम महाराष्ट्र इस तहजीब और तमद्दुन की नकल करता है। यहाँ के मुसलमानों का मामला ये है कि यहाँ अगर जुकाम आता है तो पूरे मराठवाड़ा के खास करके बीड़, जालना, लातूर, उस्मानाबाद वहाँ बुखार आना शुरू होता है। यहाँ जुकाम आया तो वहाँ बुखार आता है। ये मुसलमानों की नकल करते हैं। अब यहाँ अगर कुछ ऐसे जो वक्फ में हैं या मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर अक़लियती सेल के सदर बन गए, फलां के सदर बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी पार्टियों में काम करें, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन किसी न किसी बैनर के नीचे हमको मुत्तहिद होने की जरूरत है। धर्म संसद के उन्वान पर जो लोग खड़े हो गए, बड़े ताज्जुब और हैरत की बात है
کہ ایک ریاست کا ایک ملک کا उप मुख्यमंत्री नायब वजीर आला का नुमाइंदा बीबीसी को इंटरव्यू देता है, धर्म संसद के ताल्लुक से उसको सवाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला का जो दाया और बाया 3 वजीर आला बने हैं वहाँ, उसका दाया उसको सवाल किया जाता है कि धर्म संसद के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है। वो बोलते हैं उसका उनका हक है, वो बोलेंगे, बराबर बोलेंगे, मतलब उनकी तारीफ कर रहा है वो। हम तो एक नबी को मानने वाले, एक कुरान को पढ़ने वाले, एक अल्लाह की इबादत करने वाले, हम इस बुनियाद पर एक नहीं हो सकते। हमारी भले कपड़े अलग हो, हमारी फिरके अलग हो, लेकिन जमीयत उलमा या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक विफाकी इदारा है। उसके पास सेना नहीं है, उनके पास सेना नहीं है, लेकिन जमीयत उलमा के पास मुकम्मल सेना मौजूद है। हर देहात में इनके पास यूनिट है। हमारे पास हर देहात तक हम फैले हुए हैं, हर कच्चे और पक्के मकान तक हम फैले हुए हैं। लिहाजा हमारा हाफिज साहब का और जमीयत उलमा मराठवाड़ा का हमारा मुस्तकबिल में ये इरादा है कि हम कम से कम यहाँ औरंगाबाद शहर के अंदर से इस तहरीक को शुरू करें कि तमाम तर पार्टियों के नुमाइंदे, तमाम तर तंजीमों के नुमाइंदे और गवर्नमेंट के मंजूर शुदा इदारे या मुंतखब शुदा जो बैठे हैं औकाफ में या और किसी जगह पर, एसटी महामंडल में, फला मंडल में, ये जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं उनको बुलाकर उनकी जिम्मेदारियां उनको याद दिलाएं और याद दिलाने के बाद कोई ऐसा मुश्तरका और इज्तिमाई प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए जिस प्लेटफॉर्म की ताकत के साथ हम पूरे मराठवाड़ा को पहले निशाना बनाए, उसके बाद पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक कुव्वत और एक ताकत हम पैदा करें। क्यों कि महाराष्ट्र में हमारी मेजॉरिटी कम नहीं है, हमारी मेजॉरिटी बहुत अच्छी है सियासी लाइन से, इस एतबार से हम एक ताकत रख सकते हैं। लिहाजा अगर बोलने में कोई कमी पेशी हो गई या बात कोई लंबी, कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता है वो गोया अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता है। और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं इस मौके पर कोई रस्मी शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा नहीं हूँ। असल में शुक्रिया अदा करना जैसा कि कुरान करीम में भी है और हदीस में भी उसकी तरकीब दी गई है कि अगर आप बंदों का शुक्रिया अदा करेंगे तो अल्लाह ताला मज़ीद उसमें अता फरमा देंगे। और शुक्रिया करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है जो कुछ भी समझिए कि अल्लाह ताला की नेमत है उसका इजहार भी करें। यकीन आप लोग ख़ास तौर से हमारे सदर साहब जो मराठवाड़ा के हैं और इसी तरह काजिन साहब हैं जो बीड़ से तशरीफ़ लाए हैं और जिन लोगों का इस्तकबाल किया गया है वो यकीनन काबिल मुबारकबाद है, काबिल तहसीन है कि इन लोगों ने अपने औकात को आगे पीछे करके और इस तरह सफ़र की सहूलतों को बर्दाश्त करते हुए तशरीफ़ लाए। और आप हजरात भी जो यकीनन जो है एक छोटी सी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए और इस तरह से अपने वक्त को फारिग किया। यकीनन आप सब लोग जो है शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सेहत और सलामती के साथ मिल्लत और कौम की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।